Al principio, Ryo estaba sentada sobre un escritorio y les dijo a todos que miraran algo, mientras mostraba su teléfono y decía que se veía delicioso. Nanako comentó que parecía tener muchas calorías y que definitivamente era algo que haría engordar a cualquiera. Durante el almuerzo, cuando Kagayama regresó del baño, la chica Gal de la clase estaba sentada en su silla. Kagayama pensó que eso era un pequeño problema, ya que normalmente dormía una siesta en su escritorio durante el almuerzo. Con una expresión tensa, notó que la chica se reía y pensó que no importaba, que simplemente mataría el tiempo caminando por el pasillo. Cuando se acercó, Ryo lo vio y le preguntó si ese, por casualidad, era su asiento. Sorprendido, Kagayama respondió que sí, que ese era su asiento, y pensó que no esperaba que ella se acercara a él primero. Ryo se disculpó y dijo que se movería. Nanako preguntó quién era ese chico y Ryo se levantó diciéndole que era una distraída, señalando que era el chico que siempre dormía en su escritorio durante el recreo del almuerzo, Kagayama. Kagayama pensó que eso dolía un poco. Nanako entonces dijo, «Ah, ese chico, ¿eh?» Ryo se sonrojó y dijo que sí, ese, y Kagayama también se sonrojó pero no dijo nada. Se sentó en su escritorio con la cabeza baja, pensando que al menos había logrado recuperar su lugar. Dos chicos notaron la escena y uno comentó que Kagayama estaba hablando con Ryo. El otro, un chico gordito, dijo que estaba muy celoso. Kagayama pensó que, aunque solo habían intercambiado unas pocas palabras, y había traído atención no deseada. El chico gordito dijo que él también quería acercarse a Natsukawa, ya que era una chica amable incluso con chicos como ellos. El primero dijo que además tenía un gran pecho y que le encantaría apretarlos. El gordito replicó que la esencia de Natsukawa estaba en su trasero, pues ningún hombre podía resistirse a esos muslos que asomaban bajo su falda. El primero insistió en que lo mejor eran los pechos, mientras el gordito afirmaba que era el trasero. Kagayama pensó que la conversación de la clase ese día giraba totalmente en torno a sus pechos o su trasero, pero bueno, eso era lo normal. Ryo, sentada sobre un escritorio y con el rostro enfadado, dijo que podía escuchar perfectamente esas conversaciones vulgares y que eran realmente asquerosas. Nanako se quejó diciendo que también debía haber algo que pudieran halagar de ella. El chico gordito salió corriendo pidiendo disculpas. Kagayama pensó que, aunque solo había intercambiado unas pocas palabras, ya había traído atención no deseada. Pensó que, incluso si había una Gal amable con los nerds, no sería incondicionalmente amable con todos, ya que eso sería demasiado conveniente. Ryo dijo que decir cosas así justo delante de ella era pasarse. Nanako estuvo de acuerdo, repitiendo que eso mismo estaba diciendo. Ryo suspiró y en ese momento el teléfono de Kagayama sonó. Era Ryo, diciéndole que se encontraran en el karaoke de siempre después de la escuela. Kagayama la miró y vio que Ryo se sonrojaba. Nanako le preguntó a Ryo si estaba escuchando, y Ryo, con el rostro tenso, se disculpó y preguntó de qué estaban hablando. Nanako respondió de boliche, y Ryo dijo, «Ah, eso». Luego se disculpó diciendo que tenía que trabajar ese día, pero que lo compensaría la próxima vez. Nanako se quejó diciendo que estaba trabajando otra vez, que últimamente lo hacía muy seguido, y le preguntó si era por cosas de Sugar Daddy. Ryo lo negó rotundamente, diciendo que jamás haría eso, que era solo un trabajo normal. Kagayama pensó en un trabajo de medio tiempo, y reflexionó que Ryo probablemente le pediría ayuda con eso otra vez cuando estuvieran a solas en el karaoke después de clases. Después de la escuela, en el karaoke, Ryo y Kagayama entraron en una sala. Kagayama pensó que, como siempre, apenas entraban, las cosas terminaban así. Ryo sonrojada le agarró el hombro y le dijo que se apurara y lo sacara, porque ya no podía aguantar más. Ruborizado, Kagayama pensó que estaban demasiado cerca. Ryo le preguntó si le estaba escuchando, mientras Kagayama no podía evitar pensar en su escote. Pensó que una sala privada de karaoke, solo para los dos, y una relación que nadie conocía, hacían que la situación se sintiera diferente. Ryo dijo que lo había estado deseando desde la noche anterior y que ya no podía pasar sin eso, pidiéndole que se apurara y lo conectara, que estaba al límite y que lo metiera. Ruborizado, Kagayama dijo que era difícil encajarlo bien estando de pie así, y pensó que conectar eso por primera vez en un karaoke no era precisamente algo para enorgullecerse. Luego dijo que ya lo estaba metiendo. El parlante se encendió, y Kagayama presentó la nueva canción que Ryo le había pedido, explicando que la había hecho para el próximo festival de idols. Dijo que para las idols underground, una canción que emocionara desde la introducción era perfecta, que las idols underground tenían la tradición de incluir calls durante la canción. Así que había hecho la introducción más larga y, tal como ella pidió,
había aumentado los BPM. Le preguntó si estaba escuchando. Ryo tenía lágrimas en los ojos y Kagayama pensó que estaba llorando, preguntándose si era porque le había gustado tanto o por otra razón. Luego, con una sonrisa feliz, Ryo dijo que era realmente buena. Le tomó la mano y Kagayama se sonrojó al sentirla. Ryo sonrió y dijo que era increíble, fantástica, que se había quedado sin palabras, alabando su vocabulario y llamándolo un genio por crear algo tan bueno en solo una semana. Kagayama le dijo que no le tomara la mano, pero Ryo respondió que algo como tomarse de la mano estaba bien. Kagayama insistió en que no. Ruborizado, le preguntó si siquiera lo estaba escuchando. Ryo sonrió y dijo que él estaba hablando de cuánto había pensado en ella para hacerlo. Kagayama lo negó, diciendo que estaba equivocada. Ryo lo molestó diciendo que no era honesto. Kagayama pensó que su interpretación era demasiado conveniente, algo así como trabajar duro por Natsukawa. Entonces Ryo se dio la vuelta y preguntó si podía probar a bailar la canción. Kagayama, sentado, le dijo que adelante, pensando que por fin podría descansar un poco mientras bebía algo. Pensó que aunque todavía no habían decidido la letra, si ella bailaba con una falda tan corta, Ryo alegre empezó a bailar. Sorprendido, Kagayama pensó que en realidad bailaba muy bien, pero también notó su ropa interior y pensó que verla bailar lo ponía algo animado. Luego se corrigió, preguntándose por qué. Pensó que normalmente, incluso cuando veía de reojo su falda en clase, no le afectaba. Pero quizá porque estaba en un lugar cerrado, el hecho de ser el único viendo sus bragas hacía la situación más erótica. Ryo se giró y le preguntó qué le parecía su baile, diciendo que se sentía segura de sus habilidades mientras se sonrojaba. Kagayama desvió la mirada y dijo que estaba bastante bien, pensando que halagarla sería un fastidio. Para ser sincero, Ryo se quejó de que era muy frío. Ambos se sentaron de nuevo y Ryo, bebiendo, dijo que hacía calor y el baile la había acalorado mucho. Pidió 2 ginger ales. Kagayama señaló que todavía le quedaba bebida, pero Ryo se rió y dijo, aún así, Kagayama es asombroso, componiendo música como un Van Gogh moderno. Kagayama le corrigió diciendo que Van Gogh era pintor. Ryo preguntó si entonces era Mozart. Kagayama le dijo que estaba siendo muy aleatoria y le preguntó si realmente lo estaba halagando. Con expresión seria, Ryo admitió que no tenía canciones originales y que normalmente solo hacía covers, así que tener a Kagayama era una gran ayuda. Kagayama, con el rostro tenso, pensó que la conversación se había... que eram geniais, pero que seu rosto era surpreendentemente lindo. Lhe perguntou como ele ia rir na escola e se tudo estava bem. Com uma expressão tensa, Kagayama pensou, que fastídio. Ryo entrou avergonhada e disse à sua mãe que estava incomodando Kagayama. A mãe de Ryo reacionou com um pequeno som de surpresa e Kagayama pensou que Natsukawa solia ser assim também. Com uma expressão apenada, a mãe de Ryo se desculpou e disse que era a primeira vez que Ryo trazia um amigo homem à casa, perguntando entre risos se estava sendo molesta. Kagayama respondeu que já estava acostumado. Ryo disse que ela e sua mãe estavam vendo um vídeo em vivo e perguntou a Kagayama se queria unir. Com o rosto tenso, Kagayama respondeu que só havia ido para ver o disfarce e depois ir embora. Ryo dudou e Kagayama pensou que ela também era um fastídio. Então, a mãe de Ryo passou um braço ao redor do seu coelho, dizendo que estava bem ficar um rato, e Kagayama pensou que queria ir embora. Com uma expressão resignada, admitiu para si mesmo que, embora continuasse a rejeitando, estando em minoria de 2 contra 1, não tinha muitas opções. Ryo se pôs frente a ele, tomou sua mão e Kagayama cedeu a ficar um pouco. Ryo, contente, disse que se sentasse no sofá por hora. Kagayama fez um pequeno som de reconhecimento e, ao vê-la preparando bebidas, suspirou aliviado pensando que por fim podia relaxar. Todos se sentaram no sofá, frente ao televisor, mas Kagayama notou que estava no meio, entre Ryo e sua mãe. Pensou por que tinha que estar justo aí. À sua esquerda, Ryo ria, e à sua direita, sua mãe. Se levantou dizendo que de nenhuma maneira podia relaxar assim. Ryo perguntou se ele também sentia, sinalizando que o lugar era tão genial que não podia relaxar, e Kagayama pensou que não era isso que ele queria dizer. Com um sorriso, Ryo disse para esperar porque a parte seguinte da música era incrível. Kagayama comentou que ela não parava nunca. Com um sorriso sonrojado, Ryo voltou a sinalizar dizendo que as visuais eram impressionantes, enquanto Kagayama admitia para si mesmo que já não entendia nada do que ela dizia. Se enrojou pensando que, quando Ryo falava de idols, parecia um pouco diferente. A mãe de Ryo comentou que sua filha parecia feliz, e Kagayama mirou enquanto ela explicava que, embora Ryo sempre tivesse sido assim, ultimamente estava especialmente contente. Kagayama perguntou a que se referia com ultimamente, e ambas guardaram silêncio por um momento. Então, a mãe de Ryo explicou que houve um tempo, não há muito tempo, em que as coisas não estavam bem para ela.
Kagayama permaneceu em silêncio enquanto a mãe continuava, dizendo que antes que Ryu começasse a ser idol há 1 ano, ela viajava 1 hora de ida e volta para tomar classes de dança. Ryu voltava exausta, mal podia ficar em pé, dizendo que não podia caminhar mais e pedindo que lhe massageasse os pés. Sempre se emocionava antes de um show em vivo. Ryu afirmava que se asseguraria de que a apresentação do dia seguinte fosse incrível. A mãe recordou que por um tempo Ryu não conseguia novos fãs e não conseguia aquele tipo de show onde todo o público se unia e se empolgava. Isso durou ao redor de 6 meses e até alguém tão positiva como Ryu encontrou isso difícil. Um dia chorou e abraçou a sua mãe dizendo que deixaria de ser idol. O lembrete terminou e a mãe explicou que, apesar de tudo, Ryu não desistiu e seguiu em frente. Ultimamente seus fãs haviam aumentado e, além disso, Ryu recebeu canções geniais de Kagayama. Por isso, ela acredita que Ryu está divertindo mais do que nunca. Kagayama estava surpreendido e pensou que era uma grande história, mas não podia evitar se distrair com a roupa que estava posta. Ele a desviou com uma expressão tensa. Então a mãe de Ryu pediu que cuidasse bem da sua filha, dando uma palma nas costas e dizendo que doía, chamando-a de Agia. Sua expressão mudou e repetiu a palavra Agia com irritação antes de agarrá-lo pelo colarinho da camisa. Com cara tensa, Kagayama pensou que havia pisado numa mina. Com um sorriso, a mãe de Ryu disse que preferia que a chamasse de Junko. Kagayama pensou que não era algo que se dissesse enquanto te agarravam. Ele disse que estava sendo sufocado e disse Agia. Ela o soltou e declarou que Agia era proibido. E Kagayama cedeu a má gosto. Ryu perguntou à sua mãe o que estava fazendo. A cena mudou e Kagayama finalmente chegou no quarto de Ryu para ver o disfarce. Ao notar uma estanteria, pensou, então este é o quarto de uma garota. Com um sorriso presunçoso, Ryu repetiu a mesma frase. E Kagayama comentou que era bastante normal. Olhou ao seu redor e Ryu moldou perguntando se estava nervoso e se era a primeira vez no quarto de uma garota. Ele negou, mas depois admitiu que sim, perguntando aonde deveria sentar-se. Ryu subiu na cama e disse que se sentasse onde quisesse, oferecendo inclusive a cama. Kagayama respondeu que era muita coisa e se sentou no chão. Notou algo por perto, pegou e se perguntou o que era, pensando que era um microfone, mas, ao perceber que não era, ficou sonrojado perguntando se não era algo que não deveria ver. Ryu veio segurando-o e disse que era um massageador, colocando-o no ombro dele. Kagayama se inspirou aliviado ao pensar que não era nada estranho. Ryu a disse que estava na moda em Izoa e que influenciadores também usavam. Então, pediu Kagayama que colocasse em suas pernas. Kagayama perguntou por quê, dizendo que ela podia fazer isso sozinha. Ryu explicou que às vezes simplesmente queria que outra pessoa fizesse. Com o rosto tenso, Kagayama se negou, mas depois pensou que normalmente jamais faria aquilo. Entretanto, depois de ouvir a história da sua mãe, sentiu-se diferente. Olhando para os produtos de beleza sobre a mesa de Ryu, se levantou e aceitou, mas só nas pernas. Ryu, surpresa, se deitou na cama e perguntou o que estava acontecendo, se ele estava sendo incomumente obediente. Kagayama pensou, com uma expressão tensa, que uma garota deitada na cama e ele com um massageador parecia o enredo de um mangá de adultos. Ryu se virou para ele e advertiu que não olhasse para baixo da sua saia, ou se assustaria de verdade, ainda que disse que não acredita que fizesse isso. Kagayama gritou que não faria e não dissesse coisas estranhas, sinalizando que ela usava saias curtas todo o tempo. Nervoso e suando, disse a si mesmo que precisava se acalmar e apenas pressionar o aparelho nas pernas dela. Ligou o massageador e anunciou que começaria pelas panturrilhas. Ryu aproveitou e deixou escapar um som, fazendo Kagayama repreendê-la por emitir sons estranhos. Sonrojada, Ryu desculpou dizendo que se sentia estranho quando outra pessoa fazia. Kagayama olhou ao redor em seu redor e notou suas coxas e pensou que também podia usar ali também. Ainda deitada, Ryu disse que se sentia bem e que ele era um verdadeiro salva-vidas. Olhando para o massageador, Kagayama pensou que ficava feliz em poder ajudá-la daquela forma. Com a expressão atônita, voltou a mirá-la e pensou que, embora ela tivesse dito para não mirar, talvez não tivesse escolha. Suas mãos suavam por pensar bobagens e o massageador escorregou e caiu sobre o traseiro de Ryu. Ryu soltou um forte som de surpresa, tapando a boca em seguida envergonhado.